السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذه لاسيونس ان شاء الله غنشوفوا اكزيرسيس نيميرو 2 ديال ليتود دو فونكسيون بالنسبه للتلاميذ ديال السنه الثانيه بكالوريا علوم. عندي واحد لا فونكسيون اون فا اسايي دو تريتي هاد لا فونكسيون دو ا جوسكا زد، يعني اون فا ديتيرميني لو دي دو اف ديالها ونديروا لي برونش انفيني ونرسموا الطابلو دو فارياسيون ainsi de suite jusqu'à je trace هذيك la courbe de cette fonction حتى كنرسم المنحنى ديال الداله. يلا دابا غنتعلموا الطريقه. عندي واحد لا فونكسيون f de x est égal x fois racine carrée de x plus 2. La première question اللي عندي هنا قال لك déterminer df. déterminer le domaine de définition de la fonction f. يعني ملي كنشوف la racine carrée يعني à l'intérieur de la racine خص يكون supérieur égal à 0. x plus 2 خص يكون supérieur égal à 0 pour que cette fonction sera définie. يعني هنا نديرو df la première question. df ديالنا غتكون x appartient à r، غتكون هنا x plus 2 supérieur égal à 0. تيكونوا جوج حوايج، اما كنلقى المقام وكنكون المقام ديفيرون دو 0 ou bien à l'intérieur de la racine est supérieur égal à 0. يعني df ديالنا غتكون x appartient à r x supérieur égal à moins 2. يعني df سي غادي نحولوها للانترفال. الا غنحولوها للانترفال قلنا moins 2 il est défini au moins 2 tel plus l'infini. يعني les éléments اللي كاينين في هذا الانترفال sont le domaine de définition de la fonction f. وكاين هذا f de 2 يكالكولي f de 2. f de 2 l'image de 2 est égale 2 fois 2 plus 2 égale 2 fois racine carrée de 4 c'est 2 il y a 4. يعني معنيت هادي كاين واحد لو بوين دو كوردوني de 4 appartient à la courbe représentative de la fonction f. هادشي ملي غنديرو دي زانتربريتاسيون غرافيك. يعني هذا هي la première question. دابا غنمشيو لا deuxième question. étudier les branches infinies aux bornes de d de f. فين هي d de f؟ هي هادي. قلنا aux bornes d de f la fonction n'est pas définie en ces bornes. يعني غنحسبوا la limite de x tend vers plus l'infini ديال f de x. x tend vers plus l'infini ديال f de x. هادي ما غاديش نحسبوهاش حيت عندي انترفال فيرمي. بلي تيكون انترفال فيرمي ما كنسميهاش بورن. صافي داكشي اللي غنديرو دابا. نمشيو للدوزيام كيسيون. La deuxième question قال لك étudier les branches infinies aux bornes d de f. يعني les branches infinies ونديرو دي زانتربريتاسيون غرافيك. يعني هنا غنشوفوا لي limite de x قلنا tend vers plus l'infini ديال f de x. هي limite de x tend vers plus l'infini f de x هي x fois x plus 2. ونديرو التعويض. ملي غنديرو التعويض راه غتولي plus l'infini fois racine de plus l'infini. و plus l'infini fois plus l'infini راه كتساوي plus l'infini. هنا لقينا هنا plus l'infini. هنا ملي كنحسبوا ليميت دو x tend vers plus l'infini plus ولا moins l'infini وتلقاو l'infini، هذه ما عندهاش انتربريتاسيون غرافيك. هادشي شفناه في لي برونش انفيني. في هذه الحاله كنزيدو نحسبوا لا ليميت دو x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x. يعني نرجعوا هنا نحسبوا une deuxième limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x. هنا نجيو نعوضوا f de x x fois racine carrée de x plus 2 sur x ونضربوا على x الفوق والتحت. يعني هنا ما نساوش لا ليميت x tend vers plus l'infini. الا ضربنا على x plus 2 الفوق والتحت وتجي كنعوضوا. ملي كنعوضوا غتولي racine carrée de plus l'infini plus 2 و plus l'infini plus 2 هي plus l'infini و racine ديال plus l'infini راه كتساوي plus l'infini هي تساوي plus l'infini. يعني لا ليميت دو x tend vers plus l'infini ديال f de x sur x كتساوي plus l'infini. وهذه عندها انتربريتاسيون غرافيك. هذوك لي برونش انفيني خصنا نحفظوهم بار كور باش نقدروا نستنتجوا لي زانتربريتاسيون غرافيك ديال لي برونش انفيني ديال هاد لا لوسون ديال ليتود دي فونكسيون. كنقولوا هنا دونك CF admet انا عندي برونش admet une branche
une branche. هادشي كله غنحتاجوه باش نرسمو لا فونكسيون parabolique dirigée vers l'axe. هنا غيكون l'axe OY, l'axe des ordonnées, au voisinage de plus l'infini. صافي يعني هو لو ريزولتا اللي تري امبورطون هذا كنأطروه مزيان وكنقولوا هذا اللي تري امبورطون. يعني لو بروميير ريزولتا لقينا دي اف وحسبنا اف دو 2 ودرنا ليتود ديال لي برونش انفيني وقلنا كاينه واحد لا برونش بارابوليك ديريجي فيغ لاكس او اي او فوازيناج دو بلس لانفيني. على فان دو كونط هاد لي زانفورماسيون كلهم غيكونوا عندي باش نقدر نرسم لا كورب ديالي. غنمشي دابا لا كيسيون 3. La question 3 قال لنا étudier la dérivabilité de la fonction f au moins 2 à droite et interpréter le résultat graphiquement. Je veux l'interprétation graphique de la dérivabilité. عرفنا كاملين في الدرس ديالنا pour étudier la dérivabilité d'une fonction en un point كنحسب واحد لا ليميت. الا عطاتني ديك لا ليميت ان نومبر فيني يعني ان نومبر ريال تنقولوا بلي هي ديريفابل. ملي كتعطينا بلس ولا موان لانفيني تنقولوا نون ديريفابل. شنو هي ديك لا ليميت اللي كنحسبوا؟ هي هذه. يعني كنحسبوا هاد ليميت دو اكس طون فيغ شنو موان 2 هنا بلس ديال اف دو اكس موان اف دو موان 2 sur x moins 2 اللي هي غتولي x plus 2. هاد لا ليميت اللي غنحسبوها دابا نشوفوا دابا شنو غيطلع لينا. نعوضوا f de x بسون اكسبريسيون لي ليميت x envers moins 2 plus f de x si x racine carrée de x plus 2 moins f de moins 2 je remplace x par moins 2 يعني هي 0. f de moins 2 هي 0 حيت moins 2 racine carrée de moins 2 plus 2 هي racine carrée de 0. Racine carrée de 0 fois moins 2 هي 0. يعني moins 0 sur x plus 2. كنجي هنا كنعوضو. ملي كنعوضو راه غنلقاو 0 sur 0 اللي هي فورم انديتيرميني. يعني شنو غنديرو هنا؟ البسط والمقام غنضربو في racine carrée de x plus 2. حنا باش نطيرو هاد لا racine carrée ديال البسط. يعني شوف دابا لا فاصون pour débarrasser هاد لا فورم انديتيرميني je vais multiplier le dénominateur et le numérateur par racine carrée de x plus 2. يعني غتولي x facteur x plus 2 يعني غنضربو fois x plus 2 يعني هنا غتولي x plus 2 باش نقدروا نحيدو هذيك لا غاسين كاري ديال الفوق غتولي x facteur هنا غتولي x باردون هنا غتولي x plus 2 هنا لا غاسين راه ما كايناش غتولي x plus 2 فاكتور racine carrée de x plus 2. نزيد نكملو لا ليميت ديالنا دو x طون فيغ موان 2 بلس تولي x فوا هاد racine carrée de x plus 2 فوا racine carrée de x plus 2 لا غاسين راه غتمشي غتولي لنا غير x plus 2 sur x plus 2 racine carrée de x plus 2 ونضربو على x plus 2 هنا وهنا. يعني ملي كنختازلو كنعوضو. دابا الا عوضنا راه هادي غتولي موان 2 sur racine carrée de moins 2 plus 2 هي racine carrée de 0 يعني غتولي moins 2 sur 0 plus moins 2 sur 0 plus حيت دائما لا racine carrée à l'intérieur تيكون بوزيتيف. داكشي علاش هنا درت 0 plus moins 2 sur 0 plus راه كتعطينا شنو؟ غيطلع لينا موان لانفيني حيت موان مع بلس موان لانفيني تنقولوا ان نومبر سور 0 راه تعطيني لانفيني. واش بلس ولا موان لانفيني سا ديبون لا ريغل دو سين هو موان بلس راه موان لانفيني. هنا قلنا هذه عندها انتربريتاسيون غرافيك. غنقولوا بلي سي اف غنقولوا بعدا بلي اف قبل ما نقولوا غنقولوا بلي اف ني با ديريفابل au moins 2 وكاينه السي اف ادمي هذه الدرس une demi-tangente شوف دابا واش عندها ايكواسيون؟ ما عندهاش. une demi-tangente dirigée تتكون
واحد لا دومي طونجونت تتكون بعدا راه تتكون فيرتيكال ما ننساهاش فيرتيكال كتكون فيرتيكال ديريجي فيغ تتكون فيغ لو هو ولا فيغ لو با على حسب تقول لي فيغ لو ولا فيغ لو با تنشوف هنا هاد بلس شوف هاد بلس اللي كاين هنا وهاد موان اللي كاين هنا يعني سي موان غنقولو فيغ لو با كنشوف بلس اللي كاين هنا ماشي هذا مع هذا سي موان فيغ لو با او بوين فين فواحد لو بوين غنسميه مثلا او بوين اي شنو هما لي كوردوني ديال لو بوين اي هما موان 2 وشنو هي لي مارج دو موان 2 راه حسبناها سي زيرو يعني غتكون عندي اون دومي طونجونت ديريجي فيغ لا با او نيفو دو سو بوين ملي غنديرو لا ريبريزونطاسيون غرافيك il faut se souvenir هاد الشيء هاد لا كونكلوزيون elle est très importante سي بون يعني هادو هو لا تروازيام كيسيون دابا نمشيو لا كاتريام كيسيون يلا نجاوبو على لا كيسيون 4 قال لك نحسبو لا ديريفي دو اف ونبينو بلي كتساوي لينا 3x plus 4 sur 2 racine carrée de x plus 2 pour 2x appartient à l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini حيت علاش درنا هنا intervalle ouvert حيت ملي درنا ليتود لا ديريفابيليتي au moins 2 قبيله في لا كيسيون بريسيدونت لقينا بلي f n'est pas dérivable au moins 2 هنا لا فونكسيون هاد لا فونكسيون f de x راه كتساوي لنا x racine carrée de x plus 2 واش هاد لا فونكسيون il est dérivable dans cet intervalle نقدر نبينوها راه غنلقاو بلي هاد لا فونكسيون اي ديريفابل دون سانت انترفال غنشوفو x راه لي ديريفابل دون r كون فونكسيون بولينوميال اون بارتيكولير دون سانت انترفال وعندي راسين كاري دو x plus 2 راه حتى هي ديريفابل au moins 2 plus l'infini حيت à l'intérieur de la racine elle est dérivable au moins 2 plus l'infini et strictement positif au moins 2 plus l'infini ونجيو نديرو كوم هنا دونك f est dérivable au moins 2 plus l'infini comme produit de deux fonctions dérivables au moins 2 plus l'infini. هنا نجيو نقولو هنا on a f est dérivable en moins 2 plus l'infini. نجيو نحسبو لا ديريفي ديالنا. عندنا f on a f' de x f' de x راه غتساوي x racine carrée de x plus 2 prime. غتولي هادي سو فورم u fois v prime ديال لا لوسون ديال لا بروميير اني باكالوريا يعني تيقول لك u prime u هي x prime fois v اللي هي racine carrée de x plus 2 كتكون هنا plus x دابا غنديرو هي الاخرى اللي غنديرو لها بريم v prime x plus 2 يعني prime x prime شحال كتساوي لا ديريفي ديال x prime هي واحد يعني غتبقى هنا racine carrée de x plus 2 plus x racine carrée ديال واحد لا فونكسيون ux يعني كتكون racine carrée de ux كتكون ux prime sur 2 racine carrée de ex يعني غنديرو هنا x plus 2 prime كنشدو لداخل كنديرو ليه الديريفي ديالو sur 2 racine carrée de x plus 2 هادو هما القواعد ديال لا ديريفي اللي خصنا نحفظوهم racine carrée de x plus 2 voilà plus x fois x plus 2 prime هنا غتكون واحد sur 2 racine carrée de x plus 2 زيد كتكون racine carrée de x plus 2 plus x fois 1 هي x sur 2 racine carrée de x plus 2 غتقول لي هنا غنوحد المقام اللي غنوحد المقام يعني شنو هو المقام الموحد هو هذا كامل يعني نضرب يعني غنشد هذا racine carrée de x plus 2 غنضربو في هذا يعني غتولي عندنا 2 racine carrée de x plus 2 fois racine carrée de x plus 2 plus x sur 2 racine carrée de x plus 2 نوحدنا المقام هذا فهذا راه لا راسين غتمشي غتولي 2 فاكتور x plus 2 plus x sur 2 racine carrée de x plus 2 كتجي هنا كتقول ليه 2x plus 4 plus x شويه بشويه كتبينها حتى نوصلوا للهدف ديالنا
x plus 2. علاش كنديروا لا ديريفي باش نقدروا نرسموا طابلو دو فارياسيون. يعني هاد لي زيتاب كلهم غنمروا منهم باش نقدروا نرسموا لا فونكسيون 2x plus x هي 3x plus 4 sur 2 carré de x plus 2 هي f prime ديالنا f prime de x. مهمه جدا بزاف. يعني راه لقينا f prime de x est égal 3x plus 4 sur 2 racine carrée de x plus 2. حتى هي غنحتاجوها فين باش نرسموا الطابلو دو فارياسيون. نمشيو دابا لا كيسيون 5 قال لك تراسي لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون f. اول حاجه شنو عندنا on sait que f prime de x. شوف دابا f prime de x شحال هي f prime de x هي 3x plus 4 sur 2 racine carrée de x plus 2. كنعرفوا كاملين بور تراسي طابلو دو فارياسيون خصنا نشوفوا لو سين ديال لا ديريفي واش بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا جو نو لو سي با. هادي كله كيلكو سوا x appartient واحد لانترفال moins 2 plus l'infini moins 2 exclu. Le signe de f' de x واش كنعرفوا لو سين ديال 3x plus 4 تقول لي لا يعني dépend de x. يعني لو سين هنا كتجي هنا تقول لي alors le signe de f' de x est celui de 3x plus 4. قلنا est celui de 3x plus 4 وما هضرناش على المقام. tout le مقام il est toujours positif quel que soit x appartient à moins 2 plus l'infini. حيت فيه la racine فيه fois 2 وهاد la quantité دائما تكون positif. يعني son signe وتنقول هنا alors son signe est celui de 3x plus 4. هاد 3x plus 4 تتساوي لنا 0 équivalent شنو x راه كتساوي لنا moins 4 sur 3. يعني هاد donc هاد la dérivée f' de x راه s'annule au moins 4 sur 3. نديرو الطابلو دو فارياسيون. الطابلو دو فارياسيون هنا غتكون x غتكون هنا f' de x هنا غتكون f de x غتكون moins 2 طال بلس لانفيني. هذا هو الدومين ديالنا دومين ديتود. هنا غتكون moins 4 sur 3. ما نساوش واحد الحاجه مهمه بزاف حيت بلا f' de x n'est pas dérivable au moins 2. هنا نديرو لي دو بار وهذه s'annule au moins 3 sur 4 au moins 4 sur 3. هنا غتكون موان هنا غتكون بلس. كنعرفوا لوبوزي دو سين دو ا لو سين دو ا حيت لو سين دو ا هنا الي بوزيتيف. كتكون هنا strictement décroissante هنا strictement croissante. وكنحسبوا بالكالكولاتريس ليماج دو موان 4 sur 3 حيت غتكون عندي واحد لا طونجونت اوريزونتال او نيفو دو سو بوين. يعني موان 4 sur 3 يعني الا حسبناها بالكالكولاتريس عطينا موان 1,08 وهي هذه لا فالور ديسيمال ديالها هي موان 1,3. وكنحسبوا لهذه الا حسبنا شنو ليماج دو موان 2 هنا فين هي اف دو اكس ديالنا راه كتساوي اف دو اكس راه كتساوي اكس راسين كاري دو اكس بلس 2 ديال موان 2 شحال 0 وهذه عوضنا لقينا فيها وهذه لقينا فيها بلس لانفيني. ها هو الطابلو دو فارياسيون ديالنا ديال لا فونكسيون اف. حتى هو غيعاوننا بزاف باش نقدروا نرسموا لا فونكسيون دو مانيير كوريكت. يلا دابا غنمشيو لي كيسيون كي سو سويف. يلا نشوفوا دابا قال لك هنا لا سيزيام كيسيون حيت بقاو لنا 3 كيسيون بقات هذه وكاينه لا سيتيام وكاينه لا ويتيام هي لو تراساج. قال لك ديتيرميني لو بوين دانترسيكسيون دو سي اف يعني لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو اف نقطه التقاطع افيك لاكس او ايغريك فين كتقاطع ليا مع لاكس او ايغريك. يعني دائما ملي تنقلبوا على لو بوين دانترسيكسيون دو لا فونكسيون افيك لاكس او ايغريك cela veut dire on résout l'équation غتكون عندي واحد l'équation يعني cela veut dire je vais chercher l'image de 0 par la fonction f. شحال كتساوي l'image دو 0 l'image دو 0 الا عوضنا هنا 0 يعني غتعطينا 0. كنجي هنا تنقول ليه alors CF et l'axe OY c'est quand on a un point de coordonnées 0 0. Donc avec le point d'intersection
le point d'intersection et غيكون غنسميه مثلا O 0 avec l'axe désordonné. هذه هي la sixième question. نمشيو دابا la septième question. La septième question, بغينا le point d'intersection avec l'axe CF avec l'axe des abscisses OY. Avec l'axe des abscisses OX. معنيتها شو معنيتها؟ Il faut résoudre l'équation f du x est égal à 0. نعقلوا على هادشي f du x est égal à 0. شحال f du x؟ f du x si x facteur racine carrée du x plus 2 est égal à 0. يعني produit واحد فيهم كيساوي 0 يعني x est égal à 0 ou racine carrée de x plus 2 est égal à 0. نجي كنكمل هنا غنقول لي x est égal à 0 ou racine carrée de x plus 2 est égal à 0. يعني x est égal à 0 ou bien x plus 2 est égal à 0. يعني عندي x est égal à 0 ou x est égal à moins 2. يعني x est égal à 0 ou bien x est égal à moins 2. وبغينا le point de contact avec l'axe des abscisses. L'axe des abscisses غنحسبوا دابا l'image دو 0. شحال l'image دو 0؟ وعندنا f دو 0 كتساوي 0 هو لو بروميير بوين 0 0. ونحسبوا l'image ديال موان 2. شحال l'image ديال موان 2؟ حتى هي 0 هو لو دوزيام بوين موان 2 زائد 0. هادشي ملي غنرسموا التراساج غنحتاجوه. يلا دابا نمشيو نرسموا la fonction dans un repère orthonormé. La dernière question. يلا دابا غننتقلوا للتراساج. La dernière question قال لك تراسي هاد la fonction dans un repère orthonormé. رسمنا واحد لا repère orthonormé. دابا نشوفوا هادوك لي زانفورماسيون اللي جمعنا في ليكزيرسيس نجمعوهم هنا. انا خصنا نعرف كيفاش نتعامل مع لا سيتوياسيون. بعدا نعرف لو دومين ديفينيسيون. عندنا الدومين ديفينيسيون هو من موان 2 تال بلس لانفيني. يعني موان 2 راه كاينه هنا. ها هي موان 2 تال بلس لانفيني. يعني انا غنخدم في هاد الجهه. مزيان. ثاني حاجه نمشيو للطابلو دو فارياسيون. عندنا الطابلو دو فارياسيون واش عندنا واش عندنا دي طونجونت اوريزونتال. شوف هنا مزيان. باش كنعرف طونجونت اوريزونتال رد معايا البال لي زيتاب ايتاب باغ ايتاب. اول حاجه قلنا الدومين ديفينيسيون ديال هنا موان 2 تال بلس لانفيني. طونجونت اوريزونتال فين كتنعدم اف بريم دو اكس. غتقول لي اف بريم دو اكس راه سانول هنا في هذا لو بوين ناقص 1.3 وناقص 1.08. كنمشيو كنمثلوهم. ناقص 1.3 تقريبا هي هذه وناقص 1.8 تقريبا هي هذه هذا عندي واحد لا طونجونت اوريزونتال تدري بحال هكا. واش عندي طونجونت فيرتيكال واش عندي شي طونجونت اخرى. عندي واحد لا طونجونت فين استنتجناها قلنا لا بروميير دي شوز دومين ديفينيسيون. لا دوزيام دي شوز هي لي طونجونت. استنتجناها في لا ديريفابيليتي. قلنا بلي اف ني با ديريفابل او موان 2 وقلنا بلي هذه سي اف ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال ديريجي فيغ لو با او بوين موان 2 0. فين هو موان 2 0؟ كنمشيو لو بوين موان 2 0 تقول ها هو موان 2 0 نو. يعني غتكون عندي واحد لا دوشونت فيرتيكال ديريجي فيغ لو با. مزيان. واش عندي طونجونت اخرى؟ لا. واش عندي دي اسامبتوت؟ لا. واش عندي برونش بارابوليك؟ عندي واحد لا برونش بارابوليك ديريجي فيغ لاكس دي زوردوني. غنخليوها حتى الاخر. فين عندي هنا لورسكو اكس سو رابروش ا بلس لانفيني راه اف دو اكس حتى هي سو رابروش ا بلس لانفيني. يعني هنا في الاخر غتكون عندي واحد لا برونش بارابوليك. يعني عندي واحد لا فونكسيون نازله او نيفو دو سو بوين موان دو 0. يعني هابطه حتى لا طونجونت فيرتيكال حتى لا طونجونت اوريزونتال ديالي. من بعد ثاني كطلع لفوق. وهنا كنكون هذيك لا برونش بارابوليك. صافي. يعني جايه لا فونكسيون ديالنا. شوف معايا مزيان. يعني جايه من هنا هابطه. ها هي توش. يعني كاينه واحد لا طونجونت هنا هاكاك. وبعدا راه كوب لاكس دي زابسيس. شفنا لو بوين دانترسيكسيون افيك لاكس دي زابسيس او موان 2 0 في هذا لو بوين وهذا لو بوين. اي لاكس دي زوردوني في هذا لو بوين. يعني غطلع الفوق. وعندنا غطلع الفوق ياك. وعندنا واحد لو بوين حسبنا ليماج دو 2. قلنا اف دو 2 ايتيغال لا 4. ها هي اف دو 2 2 4. يعني كاين واحد لو بوين. غدير بحال هكا تقول لي واحد لا طونجونت
غطلع الفوق وغتمشي حتى لهنا، زيد زيد، وهنا كاينه برونش بارابوليك. تقول لي أستاذ كيفاش هاد برونش بارابوليك؟ واش غنوصل لهاد لو بوين غيكون بحال هكا ولا بحال هكا ولا بحال هكا؟ غنقول لك برونش بارابوليك ديريجي فار لاكس ديزوردوني، ديريجي فيغ هنا، هاهي تكون بحال هكا بحال هكا صافي. يعني لوغسكو اكس سو رابروش بلوس لانفيني، شوف ملي كنديرو الاسقاط على اكس راه اف دو اكس حتى هي كتمشي بلوس لانفيني. هذه هي الصي اف ديالنا، كنتمنى تكون واضحه. يعني اول حاجه الدومين ديفينيسيون، ثاني حاجه لي طونجونت، وثالث حاجه الا كاينين لي زاسامبتوت، ومن بعد كنرد البال واش عندي برونش بارابوليك ولا عندي شي حاجه تما على حساب ليكزيرسيس. يلا بسلام عليكم، كنتمنى هادشي يكون واضح. يلا نتلاقاو ان شاء الله في لو دوزيام في لو تروازيام اكزيرسيس ديال هاد ليتود دي فونكسيون.